কি দোস্ত, সব ভালো তো? তোমাদেরকে আমি একটা বেহায়া নোংরা ছেলেকে দেখাবো। সেই বেহায়া ছেলেটা হচ্ছে আমি। আমার থেকে নোংরা বেহায়া কেউ হবে না। কেননা কেরালাতে কাজে এসে যেগুলো আমি করছি সেটা তোমাদেরকে আমি পুরোটাই দেখাবো। কাজ থেকে এসে স্নান করে উঠলাম, रान्ना वान्ना करबो। ये बुढ़ा आदमी केरला का आदमी है। ये अंडा 10 रुपया का अंडा बोल रहा है। 10 रुपया है? तुम लोग को पैसे मिल जाते ना। बहुत बढ़िया है। ओ भाई